सुस्वागत सप्तम श्रेणी समस्त शिशु भाई भाई मान आजिकार भूगोल कालांश को स्वागत। आमे पूर्व कालांश व्यवहारिक भूगोल कौन से विषय आलोचना करते तसहित केतेक जंत्र जेपरिक पुष्टिमापक जंत्र, वायुर चापमापक जंत्र, आउ कौन ना वायुर दिगमापक जंत्र और वायुर वेगमापक जंत्र ए संबंध में आलोचना करते। आजिर कालांश आमे आपेक्षिक आर्द्रता कौन, आपेक्षिक आर्द्रता क्यों जंत्र मापा जाए, से जंत्रर गठन शैली, तापर वृष्टिमापक जंत्र आउ भूमि रूप ए विषय आलोचना करबा। आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता कौन? साधारणतः एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे वायुरे थिबा जलीय बाष्पर परिमाण तथा सही तापमात्रा रे वायुर जलीय बाष्प धारण क्षमतार अनुपात को शतांश रे प्रकाश करने को वायुर आपेक्षिक आर्द्रता कहुए। कौन कहला आपेक्षिक आर्द्रता बोले कौन? एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे वायुरे थिबा जलीय बाष्पर परिमाण, वायुरे केते परिमाण जलीय बाष्प अच्छी तथा वायुरे थिबा तापमात्रा, वायुर तापमात्रा रे वायुर जलीय बाष्प धारण क्षमता, वायुर केते परिमाण जलीय बाष्प अच्छी आ वायुर से जो तापमात्रा रही से जल धारण क्षमता को शतांश रे प्रकाश करने को कौन कह जाए? आपेक्षिक आर्द्रता बोली कह जाए। साधारणतः आपेक्षिक आर्द्रता आमर हाइग्रोमीटर जंत्र साहाय्य मपा जाए। आपेक्षिक आर्द्रता कौन जानिले ना एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे वायुरे थिबा जलीय बाष्पर परिमाण तथा वायुरे तापमात्रार जलीय बाष्प धारण क्षमतार अनुपात, वायुर तापमात्रा और जलीय बाष्प जी जलीय बाष्प रोचे तार अनुपात कौन शतांश रे प्रकाश करने को कौन कह जाए? आपेक्षिक आर्द्रता बोले कह जाए। तापर देखिए आपेक्षिक आर्द्रता किपर मापा जाए, ये जो हाइग्रोमीटर गठन शैली से विषय देखा। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर नामक जंत्र साहाय्य वायुर आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाए। विभिन्न प्रकार हाइग्रोमीटर मध्यरु आर्द्र और शुष्क बल्ब हाइग्रोमीटर अधिक भाव में व्यवहार कराए। साधारणतः विभिन्न प्रकार हाइग्रोमीटर भितर आमर अधिक परिमाण में क्यों हाइग्रोमीटर व्यवहार कराए? आर्द्र और शुष्क हाइग्रोमीटर व्यवहार कराए। आर्द्र शुष्क माने कौन से देखिए आगुरी। आर्द्र शुष्क बल्ब हाइग्रोमीटर दुईटी तापमान जंत्र पाखापाखि रही था। ये देखिपे ये जो हाइग्रोमीटर ये दुईटी तापमान जंत्र एकाठी रही पाखापाखि रही। गोटे 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 शुष्क बल्ब एटा हूँ कौन? शुष्क बल्ब आ गोटे यहाँ हूँ कौन? आर्द्र बल्ब। आर्द्र बल्ब बोले यहाँ कहीं कहुए ना यही तापमान जंत्रर साधारणतः गोटे कना बा गोटे मध्यम बंधा ओदा रखाई पात्र मध्य को छड़ाई था। गोटे बल्बर शुष्क छिद्रयुक्त कनारे गुड़ाई जलपात्र मध्य रखा जाए। अन्य तापमान जंत्रटी साधारण वायु तापमात्रा निर्णय करे। यही जो तापमान जंत्रटी प्रथमटी यहाँ कौन? साधारण वायु को तापमात्रा ग्रहण करे आउ एटा कौन कराई था? यहाँ साधारणतः पात्र मध्य को जल थी पात्र मध्य को छड़ाई था। आर्द्र बल्ब तापमान जंत्र ओदा कनारू जलीय बाष्प नेबा कारणरू बल्ब ठंडा रहे और कम तापमात्रा रेकर्ड कर। कारण आम जाने जदि गोटे वायुमंडल जदि गोटे रहा से कौन तापमात्रा तार अधिक रही, पानी भितर रहा तार तापमात्रा निश्चित भाव कम रहा से कौन ना आर्द्र बल्बटीर तापमात्रा आर्द्र बल्बटी ओदा कनारे गुड़ाई आ पानी भितर रही तापमात्रा से कौन करे? कम रेकर्ड करे। कारण से ठंडा रहे ना तेणु से कम रेकर्ड करे। आउ जो शुष्क बल्बटा जोटा वायुमंडल में बाहर खोला रखा होता है सेटा तापमात्रा अधिक रेकर्ड करें अधिक परिमाण में से लिखित ये करता है माने अधिक परिमाण दर्शाई था। वायुर शुष्कता उपरे बाष्पीभवन निर्भर कर आर्द्र बल्ब तापमात्रा यह द्वारा प्रभावित होता है। ठंडा ऋतु प्रभावित होता है। उभय तापमान जंत्र तापमात्रा पार्थक्य को हिसाब करी एक निर्धारित सारणी साहाय्य आपेक्षिक आर्द्रता निर्णय कराई। दुईटा जाक रेकर्ड को देखिकी एटार मनकर आसला शुष्क बल्बर आसला 50 आटार आसला मनकर 40। दुईटा को कंपेयर करके गोटे निर्दिष्ट
ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ସାଧାରଣତଃ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୁଷ୍କ ଏଠାରେ ଶୁଷ୍କ ବଲ୍ ଆଉ ଆର୍ଦ୍ର ବଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଶୁଷ୍କ ବଲ୍ଟି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସିଧା ଭାବରେ ଶୁଷ୍କ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରଟି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସିଧା ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆର୍ଦ୍ର ବଲ୍ଟି ରହିଥାଏ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏହାର ଏକ ଓଦା କନା ଗୁଡ଼ାଇ ଜଳପାତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଛଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଶୁଷ୍କ ବଲ୍ ତାପମାତ୍ରାଟି ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଦ୍ର ବଲ୍ଟି କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରେ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଓଦା କନା ଗୁଡ଼ାଇକି ଓଦା ଜଳପାତ୍ର ଭିତରକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ, ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରିଥାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଦେଖି ବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ହିସାବରେ ନେଇ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ ନିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା କହିଥାଉ। ବା ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର। ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣତଃ ବୃଷ୍ଟିର ପରିମାଣକୁ ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ତାର ପରିମାଣକୁ କେଉଁଥିରେ ନା ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଇଥାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ 12.5 ସେମିରୁ 20 ସେମି ବ୍ୟାସଦ ବିଶିଷ୍ଟ ତମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡର, ଏହି ଭିତରେ ସେହି ସମାନ ବ୍ୟାସଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ତମ୍ବା କାହାଳିରେ ନିମ୍ନ ଭାଗ ଏକ କାଚ ଜାର୍ ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମପାଯାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିରେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା 12.5 ସେମିରୁ 20 ସେମି ବ୍ୟାସଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ତମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡର ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ ଏତିକି ପରିମାଣର ଗୋଟେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କାହାଳି ଗୋଟିଏ ରହିଥାଏ। ସମୁଦାୟ ତମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଆଉ ଏକ ଟିଣ ଖୋଳ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡରଟାକୁ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ଖୋଳ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ। ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ରର ନିମ୍ନାଂଶ ମାଟି ତଳେ ଏବଂ ମାଟି ଉପରକୁ ପ୍ରାୟ 30 ସେମି ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଥାଏ। ମାଟି ତଳକୁ 30 ସେମି, ମାଟି ଉପରେ 30 ସେମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ରହିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟା ରହିଥାଏ ଏଇଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠି ରଖାଯାଇଥାଏ? ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ରଖାଯାଇଥାଏ କହିଲ? ଏବେ ସାଧାରଣତଃ ମନେକର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି, ତୁମେ ମନେକର ଘରେ ଅଛ, ଘରେ ରହିଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ସେତିକି ପରିମାଣର ବର୍ଷା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି? ଘର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବନି। କାହିଁକି ନା ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷାଟା ସବୁବେଳେ ସିଧା ହୋଇନଥାଏ। କେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ହୋଇଥାଏ, କେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ହୋଇଥାଏ, କେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣକୁ, ଏଇଭଳି ରହିଥିଲେ ଘର ଯାକ ରହିଯିବା ଫଳରେ ତାକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଭଳି ଗଛ ପାଖରେ ରହିଲେ ଗଛରେ ପାଣି ବାଧା ପାଇକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଏଇଟା ଯନ୍ତ୍ରଟା ରହିଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଗଛ ତଳେ ରଖାଯାଇ ନଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାପପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଇଞ୍ଚି ବା ମିଲିମିଟର ମାପ ଦାଗରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରେ ଇଞ୍ଚି ବା ମିଲିମିଟର ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ସେଥିରୁ ଏ ବର୍ଷାର ପରିମାଣଟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ବୃଷ୍ଟିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର। ସେ ଯେମିତି କହିଲା ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ରହିଥାଏ। ସିଲିଣ୍ଡରଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡରଟା ରହୁଛି ଏଇଟା ସିଲିଣ୍ଡରଟା ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ କାହାଳି ରହିଲା, ଏଇ ସିଲିଣ୍ଡରଟା ମାଟି ଉପରକୁ ଯେତିକି ରହିଥାଏ ମାଟି ତଳକୁ ସେତିକି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଧାତବ ସିଲିଣ୍ଡରଟା ରହିଲା। ମାପକ ପାତ୍ର ରହିଲା ଏଇଠି। ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ରହିବ, ଏପଟେ ପାଣି ଯାହା ଯିବ ସେ ଯାଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ମାପକ ପାତ୍ରକୁ ଆସିବ। ପାତ୍ରକୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆସିବ ସେତିକି ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ପାଣିପାଗର ଭାବି ସୂଚନା। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନିତିଦିନ ଜୀବନରେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆମର ମନେକର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯଦି ବର୍ଷା ହେବାର ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବାନି ନା। ସେଭଳି ଆମ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ନିହାତି ଦରକାର। ବର୍ଷା ହେଲେ ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଧାନ ବୁଣିବେ, ଧାନ କାଟିବେ, ସବୁ ପାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରା, ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶପଥରେ ଯାତାୟାତ ଅନୁକୂଳ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନୁକୂଳ ପାଣିପାଗ। ଏବେ ମନେକର କୌଣସି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ଆସିଲା
किंवा जोरे वर्षा है बोले से कौन डंगार जो मैंने जाइए मत्स्यजीवी मैंने से बुड़ीजार संभावना रही ना ना से भाई कृषक मैंने मनकर धान काटिक रखीदे जोरे वर्षा हे वर्षा हे फल से धान गुड़िक सब नष्ट हो तेणु कृषक मानी मछधरा मानी आकाश पथर जाऊा कौन जो विमान गुड़िक से पाणीपाग निहाती आवश्यक से सरकार तरफ पाग पर्यवेक्षण केन्द्र मान खोल जाए पाणीपागर भावी सूचना देवार व्यवस्था कराई तेणु सरकार तरफ कौन होना विभिन्न प्रकार पाणीपाग केन्द्र खोल जाइए और सेठारे पाणीपागर सठिक विवरणी प्रदान करा हेले पाणीपागर विवरणी जानवा द्वारा आम कौन कौन लाभ हुए आम जापर ना नहीं पाणीपागर विवरणी जानवा द्वारा आम साधारणतः कृषक मानकर मत्स्यजीवी मानकर तथा आकाश विमान जाऊा यात्री मानकर हो कि सरकार सुविधा होता है। निकट विगत किछि दिन अतीत और वर्तमान पाग अवस्था को विश्लेषण करी भविष्यतर पागर जो पूर्वानुमान कराए ताकू पागर भावी सूचना कहुए निकट अतीत वर्तमान सबुजाक को लेकिन गोटे पाणीपाग सूचना दर्शा जाए ताकू कौन कहुए पाणीपागर भावी सूचना पूर्वानुमान भावी सूचना पूर्वानुमान कहुए। यहाँ हूँ साधारणतः तीन प्रकार गोटे हूँ कौन वर्तमानिक बा दैनिक भावी सूचना स्वल्पकालीन भावी सूचना आ गोटे हूँ दीर्घकालीन भावी सूचना हेल्ले पाणीपागर भावी सूचना केते प्रकार तीन प्रकार गोटे है वर्तमान गोटे है वर्तमान बा दैनिक स्वल्पकालीन आ गोटे है दीर्घकाल ए विषय देखा कौन वर्तमानिक कौन स्वल्पकालीन कौन आउ दीर्घकालीन कौन देखा वर्तमानिक बा दैनिक भावी सूचना यह द्वारा अति कम समय अर्थात 24 घंटा मध्य घटवाक पाणीपाग संबंध में जानवे वर्तमान भावी सूचना कौन एवं मन रखुवा वर्तमान भावी सूचना कौन ना कम समय अर्थात 24 घंटा मध्य जो घटनाटा बा जो पाणीपागर जो परिवर्तनटा 24 घंटा भितर घटवाक जाऊँ तार भावी सूचना आम वर्तमानिक दैनिक भावी सूचना मध्यम जापर जमीक कौन ना टीवी देखुवा आज 12टा बेले काल बैशाखी वर्षा हबार संभावना रही देखुं नहीं यहाँ हूँ कौन दैनिक भावी सूचना तापर स्वल्पकालीन भावी सूचना कौन ना यह 3 दिन बा 72 घंटा प्रतिदिन 2 थर लेखाएं दि जाए यह द्वारा झड़ बात्या अत्यधिक वृष्टिपात हिमपात शिशिरपात बालुका बा धूली झड़ संबंध में सूचना मिलता है आउ स्वल्पकालीन भावी सूचना कौन ना 3 घंटा बा 72 दिन सूचना मिलता है जोटा कि प्रतिदिन 2 थर लेखे उपर सूचना दि जाए जमीक आमर 3 दिन पर बात्या हबार अच्छी सी केते दूर आम स्थल भाग केते दूर अच्छी स्थल भाग आउ केते दूर रहा ये प्रतिदिन 2 थर लेखाएं तार ब्रॉडकास्टिंग बा प्रतिदिन सूचना 2 थर लेखाएं दि जाए केते दिन सूचना ना 72 घंटा बा 3 दिन जो घटनाटा घटवाक जापर दीर्घकालीन भावी सूचना एथिरे कौन स्थान बा अंचल आगामी मास ऋतु कि वर्षर पाणीपाग सूचना दि जाए एथिपाई विभिन्न वैज्ञानिक पद्धति बा गाणितिक सूत्र प्रयोग कराए आम राज्य में प्रचलित पांचिकार ग्रह नक्षत्र आदि अवस्थिति तथा संबंध को विचार करी दीर्घकालीन पाणीपागर भावी सूचना दि जाए साधारणतः आम जो आमर दोल पूर्णिमा नुआ पांजी बाहर पांजी पड़ा जाए कौन से पांजी से पांजिकार लिखा जाए कौन ए वर्ष केते परिमाणर वृष्टिपात हम अधिक हम ना कम हम कि मरुड़ी आसूची से सब पांजिकार लिखाई था ग्रह नक्षत्र मानकर अवस्थिति को लक्ष्य करी ए सब पांजिकार सब पाणीपाग संबंध में लिखाई था यहाँ हूँ कौन ना दीर्घकालीन भावी सूचना आगामी मास हो गोटे मास हो कि आसंता ऋतु हो गोटे वर्षर पूरा पाणीपाग यहाँ सब हूँ कौन दीर्घकालीन भावी सूचना वायुमंडल अवस्था परिवर्तनशील हठात बड़ बड़ धरणर परिवर्तन होगा असंभव नुहे सुतरां पाणीपागर भावी सूचना संभावना भित्तिक आम साधारणतः ये जो पाणीपागर भावी सूचना को संपूर्ण सठिक बोली कहीपर संपूर्ण सठिक कहीपर कि संपूर्ण भूल कहीपर ना कारण जिते आमर जिते परिवर्तन देखा साधारण केत हठात गोटे दुर्घटना बा हठात गोटे हो संभावना रही तेणु बेले बेले यह भूल प्रमाणित होता है तेबे बन्या बात्या अनावृष्टि आदिर प्राक सूचना अनेक संभाव्य विपदर रक्षा करें आम जदि कौन बात्यार सूचना जदि ठीक भाव में दे पारानी
କାରଣ ବାତ୍ୟା ସୂଚନା ଆମକୁ 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ନହେଲେ ଯଦି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନଦୀ କୂଳେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଜୀବନ ବିପଦ ରହିଥାଏ ନା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପାଣିପାଗର ଭାବି ସୂଚନା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ରହିଲା ଭୂମିରୂପ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ କାଗଜ ପଳି ସମତଳ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ଉପତ୍ୟକା ଓ ବିସ୍ତୃତ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟା ଭଳି ଅନେକ ଭୂମିରୂପ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ପୃଥିବୀଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ନୁହେଁ। କେଉଁଠି ପର୍ବତ ରହିଛି, କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ରହିଛି, କେଉଁଠି ସ୍ଥଳ ରହିଛି, କେଉଁଠି ଜଳ ରହିଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂମିରୂପ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠରେ ପଢ଼ିଛେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମିରୂପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମିରୂପ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମିରୂପ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ। ସେଇଟା କହୁଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମିରୂପ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ। ଯେମିତି ମହାଦେଶଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ, ସମତଳ ଭୂମି, ପର୍ବତ ଭୂମି ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପଢ଼ିଛେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିରୂପ ବିଶେଷତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ମାନେ ଆମ ମନକୁ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ପାହାଡ଼ କ'ଣ, ପର୍ବତ କ'ଣ? ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ପାହାଡ଼ ବୋଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ ପାହାଡ଼ ଯୋରାକ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପାହାଡ଼। ନିକଟସ୍ଥ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିରୁ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଭୂମିରୂପକୁ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିରୁ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଭୂମିରୂପକୁ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୂମିରୂପର ଉଚ୍ଚତା 300 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଓ 300 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ପର୍ବତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି 300 ମିଟର ଗୋଟେ ମନେକର ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଗୋଟେ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିରୁ ହଠାତ୍ 300 ମିଟର ଉଠିଥିବା ଭୂମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାହାଡ଼। ଆଉ ଯଦି 300 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଠିଥିବ ସେଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପର୍ବତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ପାହାଡ଼ କ'ଣ ପର୍ବତ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିର 300 ମିଟର ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲେ ସେଟା କ'ଣ କହିବା? ପାହାଡ଼। ଆଉ 300 ମିଟର ଅଧିକ ଉଠିଥିଲେ ସେଟା ପର୍ବତ। ତାପରେ ରହିଲା ମାଳଭୂମି। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ବିସ୍ତୃତ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମିରୁ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଚାରିପାଖର ଢାଲୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ମାଳଭୂମି ବୋଲେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। କ'ଣ କହିଲା ନା ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ, ସମାନ ଭୂମି ଥିବ ବିସ୍ତୃତ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିକୁ ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାଳଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସମତଳଠାରୁ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଢାଲୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ପାଖରେ ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ଖାଲ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ଏକ ଟେବୁଲ ପରି ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ, ଯେ ସମତଳ ଭୂମି, ମାଳଭୂମି, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଏଟା ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଆଗରୁ ଏଟାକୁ କ'ଣ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ରହିଲା ଉପତ୍ୟକା। ଉପତ୍ୟକା କ'ଣ? ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ଉଚ୍ଚ ଭୂମି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିମ୍ନ ଭୂମିକୁ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟା ଉଚ୍ଚ ଭୂମି, ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ଅଂଶଟା ରହିଲା ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ନିମ୍ନ ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଗଲା। କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ୟୁ ବା ଭି ଉପତ୍ୟକା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ଆଉ ଭି ଉପତ୍ୟକା ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ। ଭି ଉପତ୍ୟକା କ'ଣ, ୟୁ ଉପତ୍ୟକା କ'ଣ? ସେଇଟା କହୁଛି ୟୁ ଉପତ୍ୟକା ଆଉ ଭି ଉପତ୍ୟକା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଉପତ୍ୟକା। ହେଲେ ଉପତ୍ୟକା କ'ଣ? ଭି ଉପତ୍ୟକା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଭି ଉପତ୍ୟକା କେଉଁଠି? ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ ୟୁ ଉପତ୍ୟକାଟା କେଉଁଠି? ହିମବାହ। ଆଉ ଭି ଉପତ୍ୟକାଟା ନଦୀ ବାହ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଏ। ହେଲା, ଉପତ୍ୟକା କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ପାଖାପାଖି ଉଚ୍ଚ ଭୂମି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିମ୍ନ ଭୂମିକୁ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ରହିଲା ଗିରିପଥ। ଗିରି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ। ଗିରିପଥ ସେଇ ଯେଉଁ ପଥରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଥାଏ ସେଟାକୁ ଗିରିପଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ପର୍ବତମାଳାର ଶିଖର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିମ୍ନ ଭୂମି ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଯାତାୟାତ ପଥକୁ ଗିରିପଥ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପର୍ବତମାଳାର ଶିଖର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିମ୍ନ ଭୂମିକୁ, ଯାତାୟାତ ପଥକୁ, ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଯାତାୟାତ ପଥ କରାଯାଇଥାଏ ସେଟାକୁ ଗିରିପଥ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ? ଗିରିପଥ ଦେଇ ପର୍ବତମାଳାର ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଗିରିପଥକୁ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଏ।
साधारणतः जो पहाड़ रही है मनकर ये गोटे पहाड़ रोचे एपटू एपट पार्श्व आसवाई जो रास्ताटा रही है गिरी गिरी अर्थ कौन पहाड़ पथ अर्थ रास्ता पहाड़ जो रास्ताटा रही है सेटा को गिरिपथ बोली कहुई। यह व्यतीत भूपृष्ठ आहरी अनेक उच्च नीच भूमि रही। यही समस्त भूमि को मानचित्र रे सठिक भाव में दर्शाइबा अति कष्टकर व्यापार कारण कागज पृष्ठ 2 परिसर विशिष्ट एथिर दैर्घ्य प्रस्थ रही मात्र भूमि रूप 3 परिसर विशिष्ट बा 3D डायमेंशनल है आम आगू गले ये 3D डायमेंशनल आमर कागज देख पूरा सामान रहा ना पर्वतटा आमर कौन एमती उठिकी रही ना नहीं पर्वत मालभूमि सब उठिकी रही कहला तुमको यहाँ आम अनुभव करें कि के परिमाण उठी कौन उठी अनुभव खाली चित्रटा आम देखिले कि अनुभव करें कि सेटा एटा जो अनुभव करे एटा होची कौन 3D डायमेंशनल बा 3 परिसर विशिष्ट। उच्च नीच मानचित्र रे भिन्न भिन्न प्रणाली दर्शाई था सेगुड़िक मध्य रहा रंग परस्त्रीकरण और समोच्च रेखा प्रणाली साधारणतः एगुड़ी को ये जो उच्च नीच को रंग परस्त्रीकरण माध्यम आउ कौन ना समोच्च रेखा माध्यम दर्शाई था जहाद्वारा आम जापर जे यहाँ उच्च भूमि यहाँ पार्वत्य भूमि यहाँ समतल भूमि है ए विषय आम जापर देखा रंग परस्त्रीकरण कौन आ समोच्च रेखा कौन रंगर घनत्वर ह्रास वृद्धि द्वारा विभिन्न भूमिरूप प्रदर्शन पद्धति को रंग परस्त्रीकरण कहुए। रंग परस्त्रीकरण हेल्ले कौन रंगर घनत्वर ह्रास वृद्धि द्वारा भूमिरूपर प्रदर्शन पद्धति को रंग परस्त्रीकरण कहुए। कौन सी जगह गाढ़ रंग रही कौन जगह फिका रंग रही यही भाव में आम रंगर परस्त्रीकरण द्वारा आम गोटे जगार निर्दिष्ट स्थान को चिन्हिपर। मानचित्र उच्च भूमि को गाढ़ रंग उच्च भूमि कौन रही है गाढ़ रंग तापर जिते नीच हो रंग कौन फिका आसो हाल्का आसो निम्न भूमि गुड़ी को हालुका रंग सेहीपरि समुद्रर गभीरता दर्शाइवाई गाढ़ और हालुका रंग व्यवहार करते साधारणतः समुद्र जमी समुद्र देख तल भाग रहा समुद्र पाखापाखि यहाँ कौन फिका नील रहा मझी की जो जीव समुद्र से कौन गभीरता अधिक से गाढ़ नील गाढ़ नील रहा अर्थात कौन ना ये गभीरता अधिक फिका नील रहा मैंने कौन ये गभीरता सामान्य कम। समुद्र पतन नील रंगर क्रम परिवर्तन लक्ष्य कर क्षेत्र में अल्प गभीर अंचल को हाल्का नील और गभीर अंचल गाढ़ नील कराई है जोड़ा मुझे तुमको कहली हाल्का नील और गाढ़ नील कराई था। यही पद्धति में कौन स्थान प्रकृत उच्चता तथा क्रम निम्नता सठिक भाव दर्शाई हुए समान निम्नता ए देख मनकर तुम गाढ़ नील देल कि फिका नील देल हाल्का नील देल बोले तुम सीना जानिल एटा गभीर बोली केते गभीर कौन जापर कि से कहे जना पड़े सीना केते परिमाण सठिक और निम्नता जना पड़े ना। तापर है समोच्च रेखा समुद्र पतन समान उच्चतार स्थान गुड़ी को मानचित्र रे जोग करुवा रेखा को समोच्च रेखा कहुए। कौन कहला समुद्र पतन समान उच्चर रही समान समुद्र पतन समान उच्चर रही रेखा गुड़ी स्थान गुड़ी को मानचित्र रे जोग करुवा रेखा गुड़ी को समोच्च रेखा कहुए। समोच्च रेखा गुड़िक निर्दिष्ट व्यवधान में टणा जाए 50 फुट 100 फुट 15 मीटर 30 मीटर इत्यादि। यह द्वारा उच्चता तथा ढालू जानिबा संभव होता है। समोच्च रेखा गुड़िक पाखापाखि थे ढालू अधिक होता है और व्यवधान थे ढालू कम होता है। तेबे दुई समोच्च रेखा मध्यवर्ती स्थान उच्चता निर्दिष्ट भाव जना पड़े ना। आवश्यक क्षेत्र में केते निर्दिष्ट स्थान उच्चता उल्लेख कर स्थानिक उच्चता कहुए। भूमिरूप प्रदर्शन में समोच्च रेखार व्यापक व्यवहार साधारणतः केते समप्राय भूमि जोड़ा आम निर्दिष्ट परिमाण समुद्र पतन सामान उच्चतार रही मनकर यहीटा गोटे 30 फुट रहा यहाँ गोटे रहा 30 फुट रहा एटा को जोग कराई सेमती 100 फुट जोरा रही से गुड़ी जोग कराई द्वारा गोटे निर्दिष्ट अंचल स्थान से जो स्थान गुड़िक एका समोच्च रेखा द्वारा संयोग करा द्वारा से अंचल तार ढालुटा जना पड़ी था।